टिके नाइट रो व्यू देखे दउछि आ व्यूटा केवला लागुछि निश्चित बहुत लेट हेगला उठे बर्तमान हेगला 9:30 मु उठिली कारण 7टार निद भांगी थिला मु कहली आ 10 मिनिट सोई जाई उठिबी किंतु देखला 9:30 हेगला आज मोर मेडिकल जिबार अछि सेथमे भाबिली जल्दी उठिया पई पुणी भी 9:30 हेगलानी कारण बैक पेन कथा मु आपन जो कहउथिला गुरु मोर बैक पेन होउछि प्रबल आ सेथमे मेडिकल जिबोली भाई टिके 7टा 7:30 उठिकी जल्दी जिया पड़ियो किंतु 9:30 हेगलानी तथापि फेर भी मु जिबी कारण 2टार ड्यूटी अछि तो आसिकी ड्यूटी जिबी आ बर्तमान जहाँ भी मेडिकल जी कारण नगल में रही पार्नी बहुत पेन हो तो बर्तमान मुझे फाइनाली बाहर मेडिकल जावाई तो चलतु मेडिकल जा देखा मेडिकल आज कौन हो वीडियो को कंटिन्यू करूँ प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग फाइनाली मुझे ब्रश फ्रश कर फ्रेश हो गली आ बर्तमान खाली जोग करदेवी कारण डॉक्टर कहते जोग कर जो बैक पेन हो जोग कर मुझे दिन जस्ट कर छाड़ देती किंतु बर्तमान लक्षे काम थिले भी मु जोग करी बोली डिसाइड कर देछि जेते जहा काम थाउ मु जोग करिवि सेतमै 10 मिनिट रे जोग कर दे बर्तमान बाहरी मेडिकल तो चलंतु बर्तमान जोग करछि आ बैक पेन पई केमिति जोग करिया पई कहिते डॉक्टर आपण माने भी देखंतु जदि आपण माने बैक पेन हो ताले एही भले जोग करिवे केवल बैक पेन पई आ बैक पेन निश्चित छाडी जिवो आ मु करूथली प्रथमे किंतु एमिति खामखाली मु छाड़ देली पुनी आ जोग कलिनी तो बर्तमान 10 मिनिट जोग कर दे पुनी बाहरी मेडिकल मेडिकल जिबार कारण होछि मते किछिटा डाउट होछि बोली मुगले आउ थर जाई एक्सरे करबी प्रथम थर एक्सरे करथि कोनोसी रिपोर्ट बाहर नथला किंतु पुनी जोग कर छाड़ जिवो कहि एमित करथिले बहुत दिन हेलानी प्राय तो 3 मास हेलानी सेतमे भाबिले ना आउ थर मु जाई एक्सरे करबी कोन प्रॉब्लम अछि नै बसिकी उठियो नै बहुत प्रॉब्लम बहुत जंत्रणा होछि सेतमे मु जिवा पई मेडिकल पुनी बाध्य तो चलन बर्तमान जोग कर दोछि तापरे बाहरी रेडी हे गेली आ जोग एमिति ही जोग करिवि डॉक्टर कहते ये जोग कल छाड़ी बोली तो आसतु आरंभ करमी जोग करा था तो प्रथम एमती आंठू माड़ी जस्ट एमती रही हाथ को पूरा सीधा लगार अच्छी आ मुंडटा को लगार अच्छी प्रथम थर पर निश्वास गोटे नहीं भल भाव पूरा बैक ऊपर ही पूरा या ऊपर ही मार होची एटा थोड़ा डाउन साइड थोड़ा बां साइड टर्न करिवार अछि तो आसन तो ऊपर थोड़ा कर दी प्रकार आसु देखा स्टेट शोकी गोड़ एमती आनिकी एटा को नाक लगे अच्छे तो आसतु नाक लगे उठार अच्छे एमती जगह 2 मिनिट हाथ रखा एमती एमती
ତ ଏମିତି ପର ଡେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସକାଳେ 15 ମିନିଟ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 15 ମିନିଟ୍। ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଥିଲେ ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ବି ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନହେଲେ ବି 15 ମିନିଟ୍ ସକାଳେ କରିବି। 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସିବାର ଅଛି। ଏବେ ଜାକିକି ନଉ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଆଉ ପେଟ ଖାଲି ପୁରା ରହିବାର ଅଛି, କିଛି ନ ଖାଇକି କରିବାର ଅଛି ପୁରା ଖାଲି ସମୟର ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ। ତ ଚଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ଯିବି ମେଡିକାଲ। ଚଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡି ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମେଡିକାଲ ପୁଣି ଦେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆସିକି 10:45 ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଆସିବି, ଆଉ ମତେ ସମୟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବିଲି ଆଜି ଆଉ ଯିବେନି, ପୁଣି ମେଡିକାଲ କାଲି ଯିବି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ପେନ୍ ତ ମତେ ବହୁତ ହଉଛି। ଯୋଗ ଫୋଗ ଯାହା କଲି, ଯାହା ହବ ଦେଖା ହବ। ଆଉ କଣ କରିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ମତେ ରେଡି ହେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି 2ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ କଣ କରିବି, ଆଜି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଗଲିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ରେଡି ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି। Few moments later. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇ ପିଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲି, ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି। A few moments later. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବାହାରିଲି ଜଷ୍ଟ 2ଟାରେ ହିଁ ବସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ନାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଭ୍ୟୁଟା କିଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଗବାନ ଟେକ୍ ପାର୍କର ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗର। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।